گرم شدیم بختیار. عرق و تخاق کنیم. Ele vai encontrar. Era Megan tar de trap, era Megan tar de rap. Da maskinen netta zeb rap, mara nameta khlep. ما نستم بده مورانگی GTA تبی و قدیما ما و دم قدیما ولی بس باید تبجه مونیکالا باید این موسیقی مو بتا ساری کلا رپم дарекли асабота кадаки бардора руста хиолаш накаки одамой ту мемун каде снам палет хилашон за рулем анда вертолет райма ветера намегире ягон пост хотири андер шонс да та тос چی خوبیه بچه؟ امیت در جانی ما زدی نکیم همو گوی بگو سالا شیر دوره میگوم همو گوی بگو سالا خلطا как раз در کوره بودرینگو дабайни подкашол гашта нигоҳ накни хилма дорумох якта бекубинемоху кияй занг мезана عبدالهای احتیاط کن که گوی با گوسالا شتا میزنن سبالا زانم برگش نرزه ختگیش رزه و خامش نرزه سبالا زانم برگش نرزه ختگیش رزه و خامش نرزه سبالا زانم برگش نرزه ختگیش رزه و خامش نرزه سبالا زانم برگش نرزه ختگیش رزه و خامش نرزه آی سبب سوغاتی لبا تاوردمه سبالا زانم برگش نرزه سبالا زانم برگش نرزه ختگیش رزه و خامش نرزه Анай бахши гапидина шаба тоба. Добрый день, что будете заказывать? Здравствуйте, мне, пожалуйста, салат «Цезарь», бифштекс, говядина и попить что-нибудь. Дорогая? Я вообще-то на диете, но можно мне овощи на пару? Как же повезло мне с девушкой. Милая, прости, что опоздала на 4 часа. Ну что ты, я могу вечность тебя ждать. Как же она идеальна. Милая, у меня для тебя небольшой подарок. Ну что ты, я не могу принимать такие дорогие подарки. Подарим твоей маме. Да, мама обрадуется такой невестке. Дорогая, звонили только что с работы. Мы на выходных днях увидимся. Можешь провести свое время с подружкой. Ну что ты, какие подружки? Мне кроме тебя никто не нужен. Неужели я сорвал куш? Алло, Кать, ну все, я уверена, через месяц Мерседес будет мой. کجا میشه؟ اخوالیم این پچاس که چی نمی داره با؟ اندروید اندرویدی چنده؟ اندرویدی 10 یا بردگه تو بخوا ای که